अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आज बात होगी ख़बरदार, बावर्चन आंटी की बेटी को मिली शोहर की तरफ से लास्ट वार्निंग। ख़बरदार, अगर तुमने ये हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं, ठीक है। तो सामने भी बावर्चन आंटी की शहजादी सपुत्री हैं वो कब अपनी आदत से बाज आने वाली हैं। उन्होंने भी लिया एक्शन और अपनी आदत से बाज ना आई और शोहर को सुना डाली खरी खोटी। तो क्या बात है जी, कौन किस मामले पे लास्ट वार्निंग मिली है और बच्ची का दिल क्यों तोड़ा सैया जी ने, इस पे बात करेंगे। और जी, बावर्चन आंटी की बेटी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो बावर्चन की बेटी हैं और वो घर के मामलात घर में बिल्कुल हल करने के मूड में नज़र नहीं आती। वल्लाहु आलम कि उनके शोहरे नामदार जो हैं इनकी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन वो अपने दिल की मुकम्मल तौर पर भड़ास जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए ही निकालती हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही Q&A वीडियो में इनके शोहरे नामदार ने ये जो कहते हैं ना कि लोगों पे इल्ज़ामात आयद किए थे कि आप लोग मुझे गलत समझते हैं, आप लोग जैसा मुझे समझते हैं मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। मैं बड़ा अच्छा नेक इंसान हूँ, मैं अपने घर को बहुत अच्छे से चला रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, अपना ख़र्चा पानी खुद करता हूँ, किसी से लेकर नहीं खाता। और बड़ा खुददार उन्होंने अपने आप को मीडिया के सामने बैठ के साबित किया था और ये भी कहा था कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, मैं बड़ा सपोर्टिव हूँ, मैं इसको सोशल मीडिया से पे काम करने से बिल्कुल भी नहीं रोकता और जहाँ जहाँ इसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और जहाँ जितना मुमकिन होता है वो मैं करता हूँ। लेकिन ये क्या है, शोहर ने तो भाई सफाइयाँ पेश की और बल्कि ये सारे इल्ज़ामात लोगों पे आयद किए कि लोग इस तरह कहते हैं। लेकिन जी यहाँ पर तो आपकी अपनी ज़ौजा मुहतरमा एक बार फिर जहर उगलने पर उतर आई हैं, बल्कि जहर उगल दिया। दिल में नहीं रखती वो बात है, दिल में नहीं रखती उनका वो ना ढिड पाटा ढोल है। जो बात होती है वो ना तो अम्मा से ना बहन से ना इधर ना उधर डायरेक्ट सोशल मीडिया पे ही शेयर करनी होती है और सीधे अपने जिसके ख़िलाफ़ भी उनके दिल में बुग़्ज़ होता है या जो भी उनके दिल में होता है अगले के लिए अच्छा या बुरा, वो सोशल मीडिया पे आके उगल देती हैं। क्या बात है, उसमें फिर ये लिहाज नहीं रखा जाता कि ये हस्ती कौन है, ये मेरे भाई हैं, बहनें हैं, नाजुक रिश्ते हैं, वालिदैन हैं, सास ससुर हैं, या फिर सबसे नाजुक रिश्ता जो कच्चे धागे से भी कमज़ोर होता है, जितना मजबूत होता है उतना ही कमज़ोर होता है। और 40 साल भी किसी शख्स के साथ अगर आपने ये रिश्ता निभाते हुए गुजारे हों तो कोई पता नहीं होता, किसी भी लम्हे ये रिश्ता टूट जाता है। उन 40 सालों का भी लिहाज नहीं रखा जाता, ये इतना कमज़ोर होता है। लेकिन जी हाँ, आंटी जी ने अपनी बच्ची को कुछ नहीं सिखाया, ये नहीं बताया कि पुत्र दिल की भड़ास जो है ना वो मीडिया पे नहीं निकालनी होती। बहरहाल जी, हुआ क्या है, मामला क्या है, सारे मामले पे आज रोशनी डालते हैं। और बड़ा जो है ना बेचारी को दुख पहुंचाया है, हस्बैंड ने चोट पहुंचाई है और एक और दिल की ख्वाहिश अधूरी रह गई हमेशा की तरह, ख्वाहिशों की ग़ुलाम औरतों की, और दिल के अरमान आंसुओं में बह गए हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों ने, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो जनाब आली, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बावर्चन की छोटी शहजादी सपुत्री के प्यारे हसीन बेटे माशाल्लाह उनका आ रहा है बर्थडे, ठीक है, जिनको वो बड़े अदब व एहतराम के साथ मुखातिब करती हैं। हालांकि उन्होंने अपनी अम्मा को, वालिदा मुहतरमा को जब वो बुलाती हैं ना तो कोई इज़्ज़त का वो मुकाम जो है ना उनको देती नहीं है। अरे ओ अम्मी तू किधर जा रही है अम्मी, अरे अम्मी ने तो मुझे शॉपिंग करने से रोक दिया कि मुझे तो भूख लगी है। जब तक अम्मी समोसे नहीं ना खा लेंगी तब तक अब अम्मी जो है ना मुझे शॉपिंग नहीं करने देगी। अल्लाह, मैंने कहा अम्मी क्या हो गया है तुम्हें, है? तो अम्मी कहती है भाई मुझे तो भूख लगी है, जब तक मैं समोसे ना ठूस लूँ तब तक अब आगे कोई चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो और जैसे ही वो अम्मा अब्बा के घर तशरीफ़ लाती हैं तो क्या इरशाद फरमाती है, अम्मा अम्मा कैसी हो, हैं ठीक हो? और इसी तरह वो तहसीन और जो भी इनके
باقی گھر والے ہیں ان کا بھی یہی لہجہ ہے جی بولنے کا۔ تو بہرحال جی مدعے کی طرف آتے ہیں۔ اس بار پھر شور نامدار نے بچی کے اوپر کیا جو ہے وہ ظلم کا پہاڑ ڈھایا ہے۔ پہلے کیا کم پہاڑ ڈھائے تھے ظلم کے کہ اب ایک اور پہاڑ ڈھا دیا، اور معصوم بچی کو بھولی بھالی ہے جو ککھوں سے ہولی ہے پتلی پتنگ اور دوشیزہ حسینہ خوبصورت، اب کیا کیا میں کہوں اس بیچاری کو تو پیس کے رکھ دیا۔ تو جناب علی مسئلہ یہ ہے کہ محترمہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پر، کیونکہ پہلا برتھ ڈے ہے اور اس کو وہ شاندار طریقے سے منانا چاہتی ہیں اور انوکھے اور الگ طریقے سے منانا چاہتی ہیں، اور اس میں وہ کچھ خاص کرنا چاہتی ہیں، نہ صرف وہ کچھ خاص تیاریاں باقی کرنا چاہتی ہیں، وہیں پہ وہ اپنے لیے بھی کچھ خاص سوچ کے بیٹھی تھی کہ بھئی میں ساڑی پہنوں گی، میں ساڑی پہنوں گی تاکہ پتہ لگے کہ بھئی اتنے پیارے بیٹے کی اتنی خوبصورت امی پتلی پتنگ لمبی، کس کی طرح؟ ایشوریہ رائے کی طرح۔ تو لیکن جی ہسبینڈ نے تو سارے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا۔ ظالم انسان، کتنے ظالم ہو تم، چھوٹی بچی کا دل توڑ دیا۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ گھر کی سب سے لاڈلی ہے یہ، اور ابھی بیچاری کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو انڈے سے نکلی ہے، چوزی ہے، اور اتنی بچیاں تو ابھی میٹرک میں پڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہیں چھوٹی بچی کا رشتہ مل گیا، جوان لڑکی کا جو نئی ابھی جوان ہوئی ہے، بڑے نہ شکرے ہو تم۔ تو جناب علی جی شور نامدار نے منع کر دیا بھائی نہیں پہنتے۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ منع کیا کیوں؟ اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا برچن آنٹی کی بیٹی نے۔ اب انہوں نے ساڑی کوئی پہلی دفعہ نہیں پہننی کہ انہوں نے منع کر دیا، اس نے ساڑی پہلے بھی پہنی ہوئی ہے، اس کی ابھی بھی وہ پکچرز پڑی ہوئی ہیں شارٹ ویڈیوز میں، پتہ نہیں ادھر انسٹا پہ اور ادھر میں نے کہیں دیکھی تھی۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ساڑی پہننے سے اس نے منع کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ بن چکی ہے پوری بھینسا، جو خود کو ابھی بھی ایشوریہ رائے سمجھ رہی ہے، ابھی بھی سمجھ رہی ہے کہ میں بڑی دبلی پتلی سی سمارٹ اور لمبی ہوں، تو لمبے بندے کے اوپر ساڑی بڑی اچھی لگتی ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ بڑے ڈھول کی جو بہن ہے یہ خود بھی اب ڈھول بنتی جا رہی ہے۔ بس یہ تھوڑی سی ہائٹ میں لمبی ہے، اس کی ہائٹ اچھی ہے تو مطلب موٹاپا کور ہو جاتا ہے، اس طرح نہیں نظر آتا جس طرح ان کی دوسری بہن کا نظر آتا ہے، اس طرح نظر نہیں آتا جیسے ان کے بھالو بھیا کا نظر آتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اوہ علی مظہر آپ تو بہت بری عورت ہے، آپ تو باڈی شیمنگ کر رہی ہیں۔ تو نہ میں اتنی بری نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کے اندر عیب نکالوں، میں اللہ سے ڈرنے والی عورت ہوں۔ تو جناب علی یہ موٹاپا قدرتی موٹاپا نہیں ہے، اگر یہ موٹاپا قدرتی ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا تو میں کبھی بھی ان کو موٹا نہ کہتی، کیونکہ اس میں انسان کا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا، اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں بیچارے وہ صرف مطلب کہ چائے پاپے کھا رہے ہوتے ہیں، ہلکی پھلکی خوراک، لیکن وہ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں۔ میرے خود کے جاننے والے بھی ایسے کچھ ہیں، کچھ اتنا وہ نہیں کھا رہے ہوتے کہ کوئی میٹھا کھا رہے ہیں یا کچھ بیچارے، لیکن ان کا ویٹ نہیں لوز ہوتا۔ تو ان کے اوپر ترس آتا ہے، کیونکہ وہ بیچارے چاہتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ہو نہیں رہا ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں پہ معاملات الٹے ہیں، یہاں پہ یہ سست کاہل ہل کے راضی نہیں ہے، دو گٹ کا گھر ہے، ایک ڈرائنگ روم ایک کمرہ، اس کو صاف کرتے ہوئے بھی ان کی سانس اکھڑ جاتی ہے، اور حال انہوں نے ڈالی ہوتی ہے گھر میں، پورا گھر انہوں نے سر پہ اٹھایا ہوتا ہے۔ ایک ان کے پاس بچہ ہے، اس بچے کا بھی انہوں نے رولا مچایا ہوتا ہے کہ ہائے بچہ بٹھا کے ادھر ادھر اینج کرنا ہے، اونج کرنا ہے، ایسے کرنا ویسے کرنا، چاہے اس کی بڑی بہن ہو یا یہ ہو۔ اب ان کے بھیا کو دیکھ لیں، اب مجھے بتائیں، جو 24 گھنٹے بندہ یا تو LED کے سامنے پایا جائے یا موبائل کے سامنے پایا جائے، اس کا موٹاپا کیسے ہی کم ہوگا؟ ان کی بھابھی موٹی ہوں کا بھلا؟ نہیں ہوں گی موٹی، کیونکہ بھائی کام کرتی ہے اگلی، 5 بندوں کا کھانا بنانا، دعوتوں کا کھانا بنانا، ساس کی ویڈیو شوٹ کرنا، چھت پہ آنا جانا، اور ہر کام بھاگم بھاگ، وہ بھلا اوکھے موٹی، ان کی اماں ہو بھلا موٹی۔ تو جناب علی یہ دونوں بہنیں اور ان کا بھائی جو کھا کے اوپر سے کولڈ ڈرنک پی کے، کولڈ ڈرنک کے بغیر جن کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جب بیٹھ جائیں گے 1-2 گٹ کے گھر میں تو موٹاپا تو چڑھے گا نا۔ جب اپنا آپ لائف سٹائل ہی انہیلدی رکھو گے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ رات کو آپ پراٹھے تل رہی ہوتی ہیں گھی میں، اور آپ کہتے کیا ہوتا ہے جی، کیا ہوتا ہے رات کو پراٹھے؟ تو پراٹھے کا نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بھیا جی جب آپ
एक्स्ट्रा डाइट लोगे, खाने से ऊपर खा लिया, ऊपर से कुछ और आया और खा लिया, ऊपर से कुछ और फेवरेट चीज़ आई वो भी खा ली। भाई हिम्मत है। मैं तो यकीन करें इनके, मतलब मैं सोचती हूँ कि इनके मैदे हैं ये लक्कड़ है, हर चीज़ हजम कर लेते हैं, चाय, पापे, बिस्कुट, कबाब, दही बड़े, चाट, समोसे, पापड़ी, पता नहीं क्या क्या, वल्ला वाला मस्तगफिरुल्लाह। इनके घरों में जो खाना खाया जाता है ना, हम तो वो देखते भी नहीं हैं। ये जो ऊपर का खाते हैं, ठीक है, वो सब्ज़ी चिकन की बात नहीं कर रही। तो जनाबी अली, ये मुहतरमा होगी ये मोटी हद से ज़्यादा। अब ज़ाहिरी बात है, जब ये साड़ी पहनेगी तो आप भी समझदार हैं, साड़ी में तो फिर अगर मोटा बंदा है तो उसकी फिज़िक्स के जितने भी पार्ट हैं वो अलग अलग नज़र आएंगे। चेस्ट अलग नज़र आएगी, टम्मी अलग नज़र आएगी, हिप्स अलग नज़र आएंगे, और बाजुओं के डोले अलग नज़र आएंगे। और ऊपर फिर जब स्कार्फ कस के करेगी तो ऊपर वो मुंह जो उस दिन शादी पे गई थी आपने देखा था, लग ही नहीं रही थी कि आंटी की छोटी बेटी है ये। इतना मुंह भालू की तरह मोटा लग रहा था, सूजा हुआ, जैसे वो मक्खियाँ डंग नहीं मार लेती, डेमू। डेमू तो सुने होंगे ना आप, हैं वो पीली मक्खी जो होती है, वो जब डंग मारती है तो जैसे मुंह सूज जाता है, वैसे इसका स्वेलिंग हुई थी इसके फेस पे, यूं लग रहा था। तो इसलिए बेचारे शोर ने समझाया कि बुरी लगोगी, शर्मिंदगी होगी, लोग बातें करेंगे, पर ना जी ना, कौन समझती हैं, क्योंकि ये ख्वाहिशों की गुलाम, और ये जो सोचती हैं वो ये करना चाहती हैं। इनको ये नहीं समझ आती, इनकी खोपड़ी में किसी की बात घुसती नहीं है कि भाई अगला हमारी खैर ख्वाही कर रहा है, हमें अच्छी मत दे रहा है, ना 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 ना। तो उस बेचारे ने गलती कर दी तो आ गई सोशल मीडिया पे जहर उगलने के लिए। तो अब मैं इनके शोर नामदार से कहूँगी कि भाई आप किधर होते हैं, आप नहीं सुनते कि आपकी जो जोजा मुहतरमा है वो खुद आपको सोशल मीडिया पे बदनाम करती है। जब आप Q&A वीडियो में बैठते हैं तो सारा मलबा आप रिएक्शन वालों पर और कमेंट्स करने वालों पर डाल देते हैं। तो ज़रा अपने कान, आंखें, नाक, गुर्दे, फेफड़े खुले रखा करें ताकि आपको अपनी जोजा मुहतरमा की एक्टिविटीज़ का पता चलता रहे। वो जो बातें आपसे न कर पाती, जो आपको नहीं सुना पाती, मुझे लगता है कि वो सोशल मीडिया पे आपको सुना के अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती हैं। ठीक है जी, चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।